हेलो। बाय बाय सर जी। गुड नाइट सर जी। माय ड्रीम आईएएस ऑफिसर है। ओके भाई, थैंक यू। मेरा हो गया, कैक्टस टॉय ठीक हो गया। आप बताओ। मैं इसको कर दिया ठीक। और बताओ भाई लोग, कौन कहाँ से देख रहे हैं? और बताओ और बताओ। मेरा कैक्टस टॉय ठीक हो गया। मेरा लड़की आज बहुत खुश है, डांस कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है। मैं ठीक कर दिया इसको। मैं कई दिन से सोचा था, मैं इसको जिस दिन हाथ लगाऊंगा तो ठीक करके ही रहूँगा। तो आज मैं फाइनली इसको ठीक कर ही दिया। मेरा लड़की ने खराब कर दिया था। मेरा लड़की ने खराब कर दिया था। हाँ, मेरा लड़की बहुत वो शरारत करता है, शरारती। सही बोला। ते- জেল বলিস না। হাই বন্ধুরা, ঝটপট চলে এসো এখন। কমেন্ট করো, কমেন্ট করো বন্ধুরা। এ জীবন তোমাকে দিলাম ও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। ও গো বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। ও গো বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। মুখের চাইনি যেন আমি শুধু তোমারই তো থাকবো ও বন্ধু, আমি শুধু তোমারই তো থাকবো ও গো বন্ধু। হাই বন্ধুরা, কে কোথা থেকে দেখছো বন্ধুরা? ও গো বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। এ জীবন তোমাকে দিলাম ও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। এ জীবন তোমাকে দিলাম ও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। জীবনে মরণে আমি তোমারই নামে নামে চিরবন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও ও গো বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। दिल में हो तुम। India, please let me in Hindi, please. आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं।